Premium yan. Ha? Premium yan. Paps, kung nakaano ka sa akin, nakasubscribe ka sa akin, may additional kang 2 pesos. Sige na, Paps. Kung naka-follow ka sa akin, may additional kang 2 pesos. Check mo, Paps. Sayang yung 2 pesos. Axel Relyama. Sel? Oo, Axel Relyama. Kung nakasubscribe ka, another 5 pesos. AXEL. AXEL. X. EL. E muna, yeah, L. Oh, tapos Relyama, space Relyama. Double L. Tama. Ayun, ayun. Subscribe ka ba? Naka-follow ka ba? Naku, hindi. Tang ina, sayang Follow yung ko na 2 ngayon. pesos para tayong 2 pesos. Anyway, salamat. Okay, salamat par. Pops, i-upload ko.